आश्चर्य होते मु किए मो परिचय कौन मोर एठी आसीबार उद्देश्य कौन पहले भी सता आज्ञा मो जीवन कहानी शुणी सारा पर मन पड़ जाऊँ कोणार्क गणनाट्य से सुपरहिट नाटक एमती कहानी केबे शुणिनी तथापि मिछमाया संसार में मुझे जो शंखा सिंदूर पिंधे अभिनेत्री खोजबार लगी भावुची से अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो कि चका आखि सब देखी सी आज्ञा कपाल लिखन किए करवानो ये पर आज्ञा भाग्य हाथ डोरी आज्ञा या भीतर मो परिचयटा मुझे दबा भूली जाइए मो ना पवन कुमार आक्टिंग रे मु स्नातक करी हेले अचंज महांती मत खबर पठे एकमात्र कन्या को आक्टिंग शिखेबा हेले मौसा गले कुआड़े तांकर पर्यंत देखा ने मौसा मौसा ओ मौसा कहीं कहीं केते दूरे प्रिया तमे देखा दियो बारे तुमको देखि सला परे मो देह मन झुरे ये तमे अचिना युवक तुमको देखिला परे मो देह खाली सिहरण हुए शीघ्र तम परिचय करंतु प्रदान सला सबू अंक मोर भूल हो गला नाटक कथा मन पड़ तथापि कहानी लगुची नुआ एमती झील मुझे केवे देखनी तुमको देखला पर मन पड़ जाऊँ मोर से नाटक कथा एमती झील को बाहा हुआ सात सपन कहीं तमें कौन हुआसी कन्या बाहा विधि है मशाणी जुई तमाने तमर आगु बाहागर होइतिला हाथ गंठी पड़िया पूर्व बर तुम आर बारिकी चली गले तामाने दुख देगला दरदी बंधु हेले तम हाथ रे शंखा सिंदूर जगा गजर रे विचार नाही चौट राती अबा पूर्व बासर दीप लिपि गला आउ अधा रही गला मो प्रेम कहानी सजेई दियो मो विधवा हेबी ना तमे भूल कहूछ तुमको देखला पर मन पड़ जाऊँ मोर सही नाटक कथा विधवा मथारे सिंदूर टोपा रही तोरी पाई एडी तमरा रहिबा दरकार नहीं तो पाई बाजिबो ढोल महुरी सिंदूर मो पाई लक्ष्मण रेखा काहे कि ना निजे भांगी देले निज संसार फगुण आनिबो फूल सवारी तुम अपेक्षा करो निश्चय तो मनस्कामना पूर्ण हम तुम कहानी शुणी सारा पर तुलसी गणनाट्य से सुपरहिट नाटक मन पड़ जाऊँ कौन सबू बापांगर दोष तुम पर 16 बयसी काकुड़ी रखी सदा बेसर घर रखी कौन बुढ़ी कर शंखा सुंदर पिंधि घरे रहिले को पुरुष कड़े मते चाहिबे नहीं तमे भूल कहूछ तमर जो रूप तुमको देखिले मन हो तमें हूँ दरिया सुंदरी ए तुम ना कौन मो ना कहबी मो ना होची बेलुनु अच्छा तम नाटा पवन आहा कि अपूर्व संजोग मन पड़ जाऊँ से सुपरहिट फिल्म तोर मोर जोड़ी सुंदर माने पवन कुमार आटिंग रे स्नातक आयुष्मती भव जाओ शिष्य डाकी आण शीघ्र पिता को तुमर दर्शन करिण पिता को तुमर निज को मु करिवे धन्य आपण एडी छिडाई दनु मु संगे से बापा डाकी दउछि काहे गलो पिता श्री शीघ्र सधाई तुम्हारा दर्शन निमते अतिथि रही चंती चाहि बेलुनुर कंठस्वर विपद परिचय निश्चय कन्या को मोहर ता नहले डाकोची होया तुर अपेक्षा कर कन्या
ଯାଉଅଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମଇ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ରେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ ଆଉ ପ୍ରତାପ ମୋହର ଅଚଞ୍ଚା ମହାନ୍ତି ଘରେ ପଶି ତାର କନ୍ୟା ସାଥେ ହଉଛୁ ନଟର ପଟର ଗଲା ଭୁଜାଲି ମୋହର ଏକାଚଟେ ପଦାଇବି ଜମାଳୟ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ପିତାଶ୍ରୀ, ଧରୁଛି ତମ ତବ ଚରଣ, ଥରୁଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ଅବଶ୍ୟ ରଖିଲି ମିନତି ତୋହର, ତା ଶୀଘ୍ର କୁହ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଶୀଘ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପା ରାଗିଯିବେ ଯେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ପବନ କୁମାର। ମୁଁ ହେଲି ମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଅଭିନୟ। ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛ। କଥା କଣ କି ସାରେ, ଇଏ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଝିଅକୁ ପୌରାଣିକ ଉପରେ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଥିଲି, ସେଇ ମୋସନରେ ଥିଲି ତ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରଭାସ ଯୋଗ୍ୟ ନାଟକ କଥା ମନେ ପଡେ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡିଗଲେ ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଝରି ଆସେ। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ସାର୍, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ସେ ଜମାନା ଚାଲି ଯାଇଛି, ଏବେ ପରା ନୂଆ ଜମାନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ପୌରାଣିକ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଡାଇଲଗ ଉପରେ ଟିକେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଡିରେକ୍ସନ ଦେବି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଂ ଟାକୁ ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିଆ କଥା ଘାଣ୍ଟ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଆକ୍ଟିଂ କୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ପୁରା ବାହାରକୁ କାଢିଦବ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାଇଁ? ଆରେ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ ସାରା ରାତି କୋଚିଂ ଦବା। ସାର୍, ବାପା ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ମୁଁ କୋଚିଂ ହେଲେ ବି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ତମ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ସରିନି ସପନ ପାହିଲେ ରାତି ନାଟକ କଥା ମନେ ପଡେ। କି ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଥାଉ ସାରେ, ଆଉ ତମ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁତି ଛାତ୍ର। ତମର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପୁରା ବାସ୍ତବର ବିରଣ। ତମ ଭଳି ଡିରେକ୍ଟର ଯଦି ସ୍ୱତଃପ୍ରତତ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶାଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳା କ୍ଷେତ୍ର ପାଲିଟି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୁଣି ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ସେଇ ନାଟକ। ଆଉ ନାଟକ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ହଉ ମା ବେଲୁନୁ ଇଆଡା, ସାରଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ, ସାଙ୍ଗ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଆଡୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିନେବି। ଆଚ୍ଛା ସାରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ଭଏସ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଲେ? ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ, ସତେ ଯେମିତି କରୀନା କପୁର। प्रीति जिंटा माधुरी दीक्षित,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିଯିବେ। ହଁ ହଁ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ସେଇ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ହଁ ହଁ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁନି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଯଦି ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହଁ ସିଏ ପୁରା ଡେଭଲପ କରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କଥା ଶୁଣି ମୋର ନାଟକ ନାଇଁ ହଁ ମତେ ଆଉ ନାଟକ ଶୁଣାନି ବାବା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ମୋ ଝିଅ ବେଲୁନକୁ ଶୁଣେଇବ। ଆଉ ମା ବେଲୁନୁ କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉନ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଟିନି ବାଥରୁମ ଦେଖାଇ ଦଉ। ଆଉ ସାର୍ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଅଭିନୟ ବଡ ନଡିଆ ହଁ ଆଣିବୁ ତାପରେ ଆଉ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଆଉ ଧୂପକାଠି ଆଣିକି ଦବୁ। ସବୁ ଦେଇଦେବି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବାପା ପରିକା ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋର ନାଟକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଉ ନାଟକ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାଇଁ। ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଟକ ଖାଉ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଟକ ଶୁଣିଲେନି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମିଛ ବାହାଘର ସତ ଚଉଠି। ସାର୍ ହଁ ବାହାଘର ନ ହେଇ କେମିତି ଚଉଠି ହବ ଯେ ସେଇଟା ପୂଜା ପାଠ ସାରି ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲା ସମୟରେ ତମେ ଜାଣିଯିବ। ମାନେ ହଁ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାଜି ବାଜି ମାରିଲେ ତମେ ହାରିଯିବ। ହାରିବା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଜିତି ଆସିଛି ସାର୍। ହଁ। ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି କଦଳୀ ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବେ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆମ ପାଠ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆସୁଛି ହଁ ମଣିଷ ଠିକ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ନାଟକ ନା ନା ଆଗେ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ପୂଜା ପାଠ ସାରିଦେବା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ପବନାରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଛୁ ମାନେ 49 ସ୍ପିଡରେ ପୁରା ବହିଯା। ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଇପାରେ ନା। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ ନା। ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ବାଟୋଇଟି କେବେ ହେଲେ ସେ ବାଟମଣ ହେଇ ଅବଟରେ ଯାଇପାରୁନି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା କିରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଏ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ କଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ସଜପଡ଼ା ଫୁଲକୁ ଆପଣ କଳଙ୍କର କାଳିବାରେ ବଳି ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ସଜଡ଼ା ଚୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହୁଏତ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଷାଧାରେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବି କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିନି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଝିଅର ସ୍ନେହ ତତେ ଏତେ ମାୟା କରିଦେଇଛି ତୁ ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ହେଲେ ବାପା ଝିଅ ଘିଅ ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବ? ତାର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ବୟସ ସୀମା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି? ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇ ଆମେ ଘର କରିଛେ। ବାପା କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସାରା ଡିବି ଡିବି ହେଇ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜିବ ତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ରହିବ ତ? ସେସବୁ ଆମେ ସତ ବୋଲି ମାନି ନେବ। ଅଲବତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକର ଖାନଦାନ ଇଜ୍ଜତରେ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ବସିଛି। ଆରେ ବାମନ ହୁଏ ଚାନ୍ଦ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ
କିରେ ବୁଝି ପାରୁନୁ ନା ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? ତୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କିରେ ନଈ କୂଳ ଆଉ ତୋଟା ମାଳ ବୋଲିକି ଯୋଉ ୟାପ ଉଛାଉଛି ହଉଛି ଛି 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 କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ। କହିଦେବ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେଣି, କହିବାର ଆପଣ ସୀମା ଟପି ଗଲେଣି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଷା ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ନା। ଆମେ ଗରିବ ସତ, ସେଇ ଗରିବର ସାତ ସିଆ ପଣତକାରୀ ତଳେ ଆମେ ଆମର ଇଜ୍ଜତକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ। କଣ ହେଲା ଇଜ୍ଜତ? ତମ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ? ଆରେ ମନ ଭୁଲାଳିଆ କଥା କହି ଧନୀ ଟଙ୍କା ମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବା ତମ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ପଚାରୁନ। କାହାକୁ ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି କେବେ ବାଜି ପାରେ ନା। ତାଳି ବାଜିବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ହାତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ? ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଅପା କେବଳ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଆପଣ ପୁଅ ବି ମୋ ଅପାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରେସି ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିକୁ ନିଜର ସାଥୀ ବୋଲି ଭାବି ନାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରେ ନା। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ। ସବୁ ଫୁଲ କେବେ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରେ ନା, ଏଇଟା ସତ। ହେଲେ ଏମିତିକା ଫୁଲ ଅଛି ଯେ କି ଦେବତା ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରେ ନା। ଆଉ ସେମିତିକା ଫୁଲ ହଉଛି ମୋ ଅପା। କିରେ କଣ କହୁ କହୁ କେତେ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ? ତୁ ଜାଣୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ଚାମଚା ଅଚଞ୍ଚ ମହାନ୍ତି, ତୁ ବାଦ ଲୟକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପଛ ଲଗେଇ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ହରାମଜାଦା। ଓ ବିକାଶ, ଚୁପ୍ ରହ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରିବି? କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିବି? ଏମାନଙ୍କ ଧମକରେ ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ କଣ ମଥାପାତି ସହିଯିବା? ଆମକୁ ସହିବାକୁ ହବ ରେ ବିକାଶ, ଆମକୁ ସହିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଆମେ ପୁରା ଗରିବ ମାଇପି ସବୁରିଶାଳୀ। ଏକଥା କଣ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲା? ଆରେ ସେ କଣ ଜାଣିନଥିଲା? ସେ ଯେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବଣମଲ୍ଲି, ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ତାର ଧର୍ମ, ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିବା ତା ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆଉ ସେ କଣ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଠାଟିବାଡ଼ି ଚାଳ ଘରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅଟା କୋଠା ଘରର ମାର୍ବଲ ଚଟାଣରେ ଚାଲିଲେ ତାର ପାଦ ଖସିଯିବ ବୋଲି? ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ଅପା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନି ବାପା। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପରି ସିଏ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ, ମୋ ଅପା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତୋପରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ତା ଭଲ ପାଇବାର କୋଣାର୍କଟାକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଇଛି that's final। ବନ୍ଧୁ ମୋ ଶେଷ କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତୁ ତୋ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିକିଦେବୁ? ତୋ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ବାବୁ, କହିବାର ସୀମା ଆପଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ କିଣି ନେବେ? ବାହାରିଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। କଣ ହେଲା? ଆସିଥିଲି କଥାଟାରେ ସମାଧାନ କଲୁନି, ବରଂ କଥାଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାରେ, ଏଇଠି ରହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆସିଛି ବାପା ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ଅଚଞ୍ଚା ମହାନ୍ତି। ଏମିତି ମାରିବି ପୁଅ ଅଚଞ୍ଚା କିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥବୁ, କହିପାରୁନଥବୁ, ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ କାଟୁଥବ। କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହେଲାନି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାନଦାନ ଇଜ୍ଜତରେ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଏ ମଣିଷର ଶୈତାନ ପାଲଟି ଯାଏ। ଶୈତାନ। ବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ
मते टंका दियंतु से टंका बिनिमय गोटाए बापा अछि तार झियर भल पाइबो निलाम कर दाओ दियंतु बाबू आपण मते टंका दियंतु बापा आपण ए कोन कहउचंती आपण कोन पागल होई गले जो झियो बापर अज्ञान रे लुचि छबे प्रेम करी बसे बापर मान सम्मान तळ पकई दे सडी गोटाए बापा पागल न ता कोन होई पारे दियंतु बाबू आपण मते टंका दियंतु ये 3 लाख टंका एडवांस बाकी टंका बाहाघर दिन आपण से टंका फेरे दियंतु बापा हे झियर भविष्य को आपण नष्ट करि दियंतुनी मु आपण गोड़ धरी अनुरोध करूची बापा कथा फेरे नेबा मो पखरे केबे संभव नुह ओ झियो भल पाइबर पहिला ठीक अछि आपण जदि आपण झियर भल पाइबर बहिना नै सारी मु ठीक सेमिति अपर भल पाइबर कोणार्क को रूप दबा पई मु भी बहिना नै सारी आकाश भाई सहित मो अपर बाहागर करिया पई मु कथा देई सारी कथा दबा के मु ता भाई बापा नुह तार भल मुंद विचार करिया पई ता बापा दिनमन दास ए पर्यंत बंची छी बापा अपरी पवित्र शब्दर आपण जो अपव्यवहार करछथि निज जीतर सानित तलवार काटी ताकू टिक टिक कर दैछथि आपण को समाज कहबो आपण होछथि जने अयोग्य बापा बापा आपण विकास ऊपर हाथ उठे माड़ मारी पड़ले हां मारी पारी छी गोटाए अयोग्य बापा कौन करी पारे जोठी बापर अयोग्य पणिया को ने पिला माने बीच रास्ता रे नीलाम कर दे परम जोठी गोटाए झियो बापर विशेष में अज्ञात प्रेम करी बसे सेठी गोटाए बापा अयोग्य लुता कौन होई पारे नाई बापा मो आपण को अज्ञात एमिति किछि भूल करनी जोत में आपण को मुंड तळु को हेई जिवो जदी तू करिनु ताहे काहे कि से मो बापा बने को धिक्कार कर दे गले कौन पैसे पैसा रे बापा काटले मो गरीब बने को नीलाम कर दे गले बापा आपण को हाथ रे एते टंका तो भलो पाइबार मूल टंका सिंदूर रो दाम और गोटाई निर्लज बापा बडियार पुरस्कार सुन आजी ठारू आकाश सहित तोर कौनसी संपर्क रहिबनी हेले बापा विकास भाई मते कथा देई सारी चंती किंतु से कथा तो फेराई नेबा को पड़िबो कारण मो अन्य को कथा देई सारी छी ठीक अछि आपण जदि आपण को जीत रे अटल ताहाले मो अपर भलो पाइबा पई आ मो अपा मोरे हस टिके फुटाबा पई मु मो जीत रु केबे होरी जीविनी दुनिया रो कोनसी शक्ति नै आकाश भाई ठारू मो अपा को अलग करिवो और दरकार पड़िले 7 ताल पानी 9 ताल पंख भितरु मु से सिंद्र पहर को आनी मो अपा हाथ रे धरै देबी ताहाले हम बापा को मतर संपर्क आज सब अलग हेई जबो हेई जाऊ अलग ताले तो मतर पाचरे उठे जाऊ पछेरी तथापि दुख नै मो अपा पई मु दुनिया रो सब दुख कष्ट को मथा पति सही जीवी नाई रे विकास मु सही परिबिनी तो आखिरे टोपाइलु मो पई श्रावण रो धारा हेई जेबो तू किछि चिंता करनी लो तो पाखरे तो भाई अछि से सोळा हरामजादा बादल है तो हस खुशी तो छाड़ी बाबू छाउची मु से मन को छाड़ीबिनी जमा छाड़ीबिनी विकास बापा विकास चलो तुम तक अटकाओ बापा चली जाऊ अरे तो बापा मोरे जवाब दे करे तार मान सम्मान तळो कर दे परे सगुण मो चाली जीवा दरकार चाली जाऊ से बापा सोन वर्षा एई रो तो टिके भलो भाबरे चिंता करी देख तो भाई किए बड़ तो बापा तो भलो पाइबा पर इज्जत ना तो संख्या सिंदूर भलो भाबरे चिंता करी भलो भाबरे बापा
बापा ना मो भल पाइबा मो बापा को इज्जत ना मो सौखा सिंदूर हेले आकाश भाई के मो केमिति भूली देबी केमिति ताको भल पाइबार को ताजमहल को भांगी मो अन्य जणक सहित संसार करिबी केमिति जुड़ी जाए साथी रे मुझे भी तो एथर वर्षा किरु लुह टप टप होई गड़ी चलेबो My name is बादल राय जो मेरा मदद करेगा हम उसी का मदद करूंगा और जो मेरा सामना करेगा हम उसी को कभी नहीं छोड़ूंगा याद रखिए बादल राय नाम है मेरा हेलो बादल अरे कौन तुम्हारी खुशी थिला बोली जणा पड़छो अरे खुशी हेबी नी हारिबार दुख आ पाइबार आशा भितर केते जे पार्थक्य केबे अनुभव करिछु माने हरैथिबा जिंचटा जेतेबेले हठात पाइबार आशा संचार करे सेतेबेले मनिष कोन अनुभव करे तामाने तू कहछु हारिथिबा जिंच हठात मिली गेला पाइबार आशाटिकु 100 गुण करि देइछि जो वर्षा मते अपमानित करी मो गाल्लरे थाप्पड़ मारितिला सेई वर्षा मो अगणारे बर्षिबाकू जाउ आउ से बक्सार पानी रे मु भिजी भिजी गाइबी ए वर्षा टिके रही जा ए पवन टिके बही जा अरे बादल वर्षा सिना तो गणारे बर्षिबाकू जाउछि हेले सामुका मो गणारे बाहरी मो भाई सागर राय रे मुंडरे डेइबाकू जाउछे माने मो डैड सामुका सहित सागर राय चौधरी बाहागर निष्पत्ति नहीं सारी बाहागरटा सरीनी तो माने तू कहू सामुका मत छाड़ी मो भाई को विवाह करू एक्सीलेंट बुझी पालुनी बोधे माय नेम इज बादल राय जो मेरा मदद करेगा हम उसी का मदद करूंगा और जो मेरा सामना करेगा हम उसी को कभी नहीं छोड़ेंगे तो बाहागरटा सेठी हम अरे किंतु केमिति तथापि बुझी पालुनी अरे बाबा ना और बुझी पालुनी अरे बाबा ना 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 अमन इन्स्पेक्टर सागर राय मते फॉलो करी आछि से हुएटा किछन पर एठार पहुंच जाई पारे इन्स्पेक्टर सागर राय माने मो भाई आसुची मते कोडी लुचाई दे रे बादल तू मते कोडी लुचाई दे एक्सीलेंट अरे तोरा एति पय तो भय काई की ओहो तू तो बुझुनु कांगे इन्स्पेक्टर सागर राय होची मो भाई जदी से मो प्रकृत परिचय जानि दबो तमर सब प्लान प्रोग्राम सब फेल मार जबो ए बादल राय रो गुप्त कोठरी रो संधान पाइबाटा पुलिस पय एते सहज न तो जा मो गुप्त चांबो तई बाहर को चली जा ओके तू तो कामरे सक्सेस होइछु त ए बुलार तो जीवन में केबे हारिबा शिकिनी शिकिनी तो केवल जितिबा पूरा 10 लाख टंका वेरी गुड तू एतर भीतर को जा बाकी कथा मु देखु ओके सर सागर
बादल लायर तथ्य संग्रह करवा एते सहज नुहे। Come in. Yes, come in. Excellent. अरे इंस्पेक्टर आपने असमय रे पुनी मो होटल रे पुलिस ड्यूटी रे समय असमय न थाए बादल बाबू आपण को होटल भितर जणे डकैत आसीबार मु लक्ष्य करिछि। होटल को पुनी जणे डकैत आपण होश रे थाई कथावार्ता करछन तो सब इंस्पेक्टर आज पर्यंत कौनसी पुलिस ऑफिसर मो होटल ना रे बदनाम करना आंती अथच आपण व्हाट डू मीन आई मीन टू से मो होटल ना रे बदनाम करिया पई मीडिया ठारू आरंभ करी समस्त सदस्य माने लागि पड़छन हुए तो आपण के भूल इनफॉरमेशन देई थाई पारे ओ आखि को मु केबे अविश्वास करि परिबेने छड़ा प्लेटफॉर्म रु फॉलो करी मु एटा को आछे। ठीक अच्छे जदि आपणकर सन्देहटा होउची ताले मु डाकी दो अजित अजित सर आपण मते डाकिले तमे शर्मा मो होटल रो मैनेजर ऑल राइट तमे एथर आसी पार आशीष सर इंस्पेक्टर आपण को संदेहटा दूर हो गला तो नो संदेहटा बढ़ी गला आपण को होटल मो हिट लिस्ट रो फास्ट टारगेट रहिला एवरी नाइट प्रकृत तथ्य ओपन करिवे इट इज माय चैलेंज। सागर राय चौधरी तो हिट लिस्ट रे मो नाटा रहिबा पूर्वरु मो टार्गेट रो प्रथम शिकार हबु तू पळै जांतु सर पळै जांतु मारणा संड बलिया जो छुट्टी पळि आउछ मते मारी दई थांता आज्ञा मु दौड़ी के आपण को पाखु लुचि पळि आई अचंचा महांती कोउडी लुचि बाहरिया बे आराम चला मो ना धरि के डाकिलानी सर मते मारी दो आज्ञा मते टिके कोउडी लुचि आई जंतु सर ठीक अछि मांदी आज्ञा मो सत्र भीतर को आस चलंतु सर अचंचा महांती कोउडी लुचि बाहरिया बे आराम चला आज तोरी रक्त रे मु होली खेलिबी तो लाइलो चामचागिरी करी तम सुना संसार रे निया लगे देइछु छाड़ीबिनी हराम जादा बाहरिया बे चुप कर बे साला चुपचाप एठू चली जा नहले ए बुलेट गर्जन दिबे बुलेट गर्जन पूर्वरु मु तम कहारी को छाड़ीबिनी मो रास्ता रो हटी जाबे ना बे साला निमो खाइছে माने मरी जी पटे कम हटिबिनी अबे मो हातरे गुली भरारी बरबो आ मो हातरो पिस्तल गर्जिया पूर्वरु मो रास्ता रो हटी ना बे हटी जाबे लोकटा मरी गला ना कोन तामाने मु मर्डर करिछु मुई मर्डर करिनी आपण मते विश्वास करंतु ए मर्डर मु करिनी किरे आमे देई जण पला जळ जळ करी अनाइछु तू लोकटा को मारी देलो नहीं आपण माने मिछ कहउछंती ए मर्डर मु करिनी तू कहि देले कोन आमे मानि जीवु ओए लोकटा को मर्डर करिछु तार प्रमाण होछि तोर हाथ रे थिबा रिवॉल्वर तानले गोटे सुजरा संसार उचडी जीव तू मते बचाई दे बादल तू मते बचाई दे ठीक अछि तते मु बंचै देई पारे हेले ए शर्त रे कह बादल मु तोर सब शर्त रे राजी अपार बाहागरुटा जदी बादल बाबा संगे करी दऊ हुए तो नहीं
जानी शुणी मो अपर भविष्य को मो अंधकार भीतर को ठेली दे पारिबी जेल है जीवो जेल ତତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ରେ ପୁଅ। ତଥାପି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ମିଛ କଳଙ୍କର ମୋହର ମାରି ତମେ ଯଦି ମତେ ଅପରାଧୀ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ମତେ ଜେଲ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାରିକୁ ନୁହେଁ। ହଁ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଆକାଶ ଭାଇ ସହିତ ମୋ ଅପାର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖିଲେ ତ ସାରେ କାଲିକା ଛୋକରାଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଗଲା। ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ମହାନ୍ତି, ବୁଢୀ ଆଣି ଜାଲ। ଏଥର ବର୍ଷା ଆପେ ଆପେ ମୋ ଜାଲ ଭିତରକୁ ଆସି କହିବ କଣ କହିବ ସାରେ? विकास 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 बादल बाबू मो विकास को ଏ ଲୋକଟାକୁ ମର୍ଡର କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। नहीं तमे मिछ कहउछ मो विकास केमिति एबे भी एमिति काम केबे भी करि परिबनी। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏ ଭିଡିଓଟା କହିବ ତମ ଭାଇ ୟାକୁ ମର୍ଡର କରି। ହଁ ଦେଖୁନ ଦେଖ ଦେଖ ମାରି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ନେଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ତମ ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। देख बादल से दिन से पुराना कथा को नहीं तमे मोर एते बड़ सर्वनाश करनी। मु तो से दिन से पुराना कथा को केबेटो भूली जाईची। एक्सीलेंट। तमे जदी से पुराना कथा को भूली जाइछो ताले मु से पुराना कथा को भूली जाऊ। एतरा हमें हमर नुआ कथा आलोचना करिबा। माने वेरी सिंपल। तमको बाय एहा केबे भी संभव न। हे वर्षा केवल आकाश रो। हां वर्षा केवल बादल रो। आंधी आज्ञा तमे उठियालो काई की? आज्ञा सारे वर्षा मो भितरे आलोचना चलला बेले हाँ आज्ञा हमर उपस्थिति मु जमा पसंद करे। ठीक कथा सारे मो चाली जाउची ये आपण जत्ता उत्साह अछि होबा कथा आइ जांतु मो बाहर अपेक्षा कर आसीची सारे। आ सुनो गला बेले लास्ट को नहीं मो डेन भितरे गायब कर। आज्ञा एक्सीलेंट। कोन तमरो उद्देश्य? मु कहि सारी मु तुमको बाहा हेबी। एहा केबे भी संभव न हो। हे वर्षा केवल आकाश रो। बारंबार कही सारूनी वर्षा केबे आकाश रो हेई पारे ना। वर्षा केवल बादल रो। आज मु मोर अधिकार को एठी साब्यस्त करिबी। तमे जेतेबेले मो होटल भीतर को आपे आपे चली आसीच तमे जेते चित्कार कले भी मो होटल बाहर को तम कंठस्वर सुबिबो ना। कमन कमन
मेरा मदद करेगा हम उसी का मदद करेंगे, जो मेरा सामना करेगा हम उसी को कभी नहीं बाकी रहिला तो मथारे सिंदूर दे तते मो पाखु नहीं आसी मो सेई दिन नहीं आसीबी जो दिन आकाश पटनायक तो घर को बर बेश आसी से दिन ताकू सेठू शिशुपाल कर पठाई से दिन मो कथारे तू राजी न हो ताले तो भाई केमती फांसी पाइब ता व्यवस्थाटा कर दे। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ସପନର ସେତୁ ବନ୍ଧ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆକାଶର ଛାତି ଚିରା ବର୍ଷି ଯାଉଥିବା ବର୍ଷା। ଅଦିନ କଳା ବଦଳରେ ହଜିଗଲା ସିଏ। ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ପାଲଟି ଗଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ କଳଙ୍କିନୀ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣୀ। नेकलेस को लुचे रखी चुका हूं। अबे कहां बे? वो सत कहू मो नेकलेस नहीं मो से नेकलेस नहीं ताले से गंठिल भीतर कोन लुचे रखी चुका ए गंठले किछि नहीं बो मते विश्वास करतरे किछि भी नहीं। तोते विश्वास करी मु कोन अहिनर कर घंटी हेबी ना कोन वो 10 भरी ओजन नेकलेस ता तू साथे लुचे रखी छु नहीं बो नहीं ए पहुंचे देखा अरे कौन कर पिलाटा को मारू मारू मारिदेव ना कौन मारिबी नहीं कोन फूल चंदन नहीं पूजा करबी मो 10 भरी ओजन नेकलेस ता से गंठिल से नुचाई के रखिची कौन कहले मां छुआ मां आपनकर नेकलेस चोरी करचंती एते बड़ कथा आपन कहि परले केमिति अच्छा एते बड़ कथा आपन केमिति कहले हां ए अगणे रे पूजा बोथुआ तुलसी गछुटा गोटे बड़ मुछियाती बोले
केमिति आपण करिपेले घर बाल्कनी शोभा पाउथिबा गोलाप फुलटा गोटे कागज फुल बोली केमिति आपण विश्वास करिपेले सुगंधित भरा चंदन गछुटा गोटे बाड़ी पकछुआ बोली सुन अगणरे शोभा पाउथिबा तुलसी गछटा बड़ बिछुआती पलटि जाए सकसरे सजा होथिबा गोलाप फुलटा बास्नाहीन कागज फुल पलटि जाए ए अलेखेंटा से गंठिली भितर मो नेकलेसटा लुचै रखिछि अबे देबे देखो अबे देबे तो भली अलक्षणी मरी जीवा उचित आपण ए कोन कहते बाप ही निज झील को चिन्ह पारना मोर कहीं झील नाहंती मो कार बापा नुहे से सही दिन मरी जाइछि जो दिन मो सावित्री मरी जाइछि केमिति सके हेले तू कोन भाबुछु मो नेकलेसटा मु छाड़ देबी ए को नेकलेस रखिछु गंठिले भितर नेकलेसटा लुचै रखिछु ना नेकलेस हाँ तमे जो 10 भरी ओजन नेकलेसटा देथिलो से गंठिले भितर से लुचाई के रखिछि नमो ये करलु तो आदर्शवाद लंबा लंबा भाषण दो अरे कुआरी गला तो आदर्श ये आदर्श ताको सिखाइथिलो नहीं बाबू मो शिक्षा सगातर केबे भूल नहीं पारे ना मु ए घर रो चाकर सत हेले मु ताकू जो आदर्श रे गड़ी तोलची ता हेबे केते तळुकू कछि पारे ना ताले ठीक अछि ताले से ओले खेली कहि दे से गंठिलटा समस्त सामने खोली दो ओहो खोली दियो मां से गंठिलटा समस्त सामने रे खोली दियो पंकड़ गर्भरू उठल पद्म फुटी उठू गठले मु खोली परिबेनी काका मु खोली परिबेनी काई खोली परिबनी तमे कौन चाह निज अंधार भितर सत्य सबुदिन पे हजि जाऊ बापा मार स्नेह दे गढ़ी मଣିष समुद्र भी कलंक लगे जाऊ कलंक हजे जाऊ अंधार भितर सत तथापि गंठली मु खोली परिबेनी काका मु खोली परिबेनी ताहले मते कौन बुझिबो कहबो पिला दिने कुनी कुनी बाधरे चलिला बेले जेतले काका होई कहते कुंडे धरुथिलो सेटा काका नुए ये कहारो मते कौन बुझिबो कहबो पिला दिने कुनी कुनी बाधरे कांथु को धरी चलने को चेष्टा करथिला बेले हेले मते देखी तले खुशी रे मते कुंडे धरुथिलो चाचा बोली कही मु भाबुतली तमे चालीबा पे मते संकेत देउछ हेले आज मैं बुझुची से दिन रो से चाचा पदुटा चालीबा नुए चाकर नहीं काका तमे सेमिति को तानले पृथ्वी को महाप्रलय मारी आसीबो भाई से बाजे मिन केलिबो मारिका कथा सत्य होई जीवो आसी जाओ महाप्रलय ओके जाओ भाई मोर कछि मोर करुणा संसार मोर किछि नाही चेष्टा करो काका अरे बुझीची निज
जीवन को बाजी लगे तम मान बड़ कर पेटे ओदा कना दे तम मान मन आहार दे राति सारा अजागर रही तमरी मानकर मु सेवा करी तार मूल्य मत बेस देदेल आज जानुची प्रकृति तमें अलक्षणी कौन को लगिला बोले मु किछि भी करेने काका मु किछि भी करेने जदि करिनु ताहले गंठिलटा खोली देले ओ महाभारत अशुद्ध होई जोवा से गंठिल भितरे को अमूल्य संपत्ति अछि अछि लबो अछि या भितरे एमिति अमूल्य संपद अछि जे 7 जन्म तपस्या कले भी मिले बने मो बापा तो मते ताकर सब संपत्ति रो वंचित करि चले मु भाबुची एई तक संपत्ति नै मु सारा जीवन खुशी रे काटि देबे ना से तो को मु तते दबा देबिनी दे दे कौन से कोंडी से केमिति राजी हबो से कायदाटा मते बेस भलो भाबरे जणा रामो बाबू मोहनटोटा ने आस बाबू अरे मोहनटोटा ने आस पिलादिने अजटले एई भितर पिठी पिठी मुर्दा को शासन करुतिले नियमा एई भितर पिठी पिठी तबे ताकुटू सत कथाटा आदाय कर दियो मु किछि भी प्रतिवाद करिबिनी नियमा नियम खोल से गंठिली नहीं हाँ खोल तू आज मो अपा ऊपर को हाथ उठे मारो मारी पाइलो हमको न पचारे ताकू पचार बेस सब भलो भाबे जानि परिबो मु आपन को पचारुथे गोटे बाप नाम धरी गोटे अयोग्य बाप को पचारते तमे रमु काका चाह को लुह लो उठाई ए दुनिया रे आलोक देखेछ तमरी सामने रे मारो खाई लहुलुआर हो गेला परे तमे तमे नीरव दर्शक साजे जो केमिते केमिति नीरव दर्शक साजे जो केमिति कोडौ कहितांती
कौन आउ करितांती आशार कोलकटा जिते रंग विहीन हो जाए भरोसार पाड़टा जिते भांगी रुचि चुरमार कर जाए नीरव दर्शक कर सजिया व्यतीत वो किछि करि पारि नथांती कौन है मु कहूची सु तो अपा 10 भर सुनाहार ए गंठिले पुरे नहीं जा बसला मो अपा के बेले तो बड़ा भूल काम करि पारे ना काहे कि ना ठीक बाटरे जाउथिबा बाटोइटा केबे अबाटरे जाई पारे ना तमे माने मिछ कहउछो हां तमे माने समस्त मिछ कहउछो हमें माने जे मिछ कहउछो ताहले निजे से गंठिल खोले प्रमाण कर दे हां मो प्रमाण करि देबी मिछर कला बादू केबे सत को लुचेई पारे ना अपा खोली दे अपा से गंठिल खोली दे अपा से गंठिल खोली दे खोली दे अपा से गंठिल खोली दे तो आकाश रो मिसेस कल्याणी देवी मो अपा कुआरे तम घर लक्ष लक्ष टंकार धन संपत्ति चोरी करी नहीं जाउतिला एई देखो आउ आपण आदित्य पट्टनायक कर्मर पहाड़ ऊपर बसिथिबा गोटे अहंकारी बापा खानदानी इज्जत दुहाई जाए टेंटिमा पिटुथिबा गोटे कलंकित बापा देखिल तो जहाको आपण अलक्षणी कही पितृपर्जर वंचित करछंती देखि पाले तार भक्ति नै बेदकू पूजार पुष्पमाल्य धरी केमिति आपणकर पाद सेवा करबा को चाहिछि देखि पाले आपण तमे रमु काका नीरव मुख साजी थिबा बेलाल सेन जे कि महाभारत युद्ध को नीरव रे दर्शन करुथिले हे बेलाल सेन तमे केमिति महाभारत युद्धर भयावह देखि पालो तमे चाहिथिले 18 दिनर महाभारत युद्ध को गोटे घंटारे समाप्त करि पारथि हेले केमिति तमे नीरव दर्शन साजी पारिलो केमिति साजिबाकू बाध्य होली साजिबाकू से दिन प्रभु भक्ति आगे बेलार शरीर मुंड नहीं जाइला जो भक्ति अर्घ स्वरूप निजर कटामुंड दान करी प्रभु भक्तिर परिचय देइथिला नवाजी हाथ गोड़ नथिला गोटे कटा मुंड नीरव दृष्टा साजिया व्यतीत कौन आउ करि परितांता हे द्वितीय पांडव ए अधम बेलाल सेन आज तुमको पितृत्व सिंहासन बसई एतिक अनुरोध करुची मु करितिबा पापर प्रायश्चित पाई तमरी हाथुर मु मोक्ष जाए काका नहीं काका तमर किछि दोष नै सब भूल तो मोर मो तम नित्य दोष रे कलक लगे देछि मो तम मन रे कष्ट देछि पर तमे मते क्षमा कर दियो काका मते क्षमा कर दियो आकाश भाई तमे किए बाबू
ତମକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ମୋ ଲୋମ ସବୁ ସିଏରେ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କିଏ ବାବୁ ତମେ? ସେ ବିକାଶ, ଏ ପାଖରେ ତା ଘର। ବିକାଶ? ହଁ ମଉସା, ମୋ ନାଁ ବିକାଶ। ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖି ମତେ ଏମିତି ଚମକି ଉଠିଲେ କାହିଁକି? ନା ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ନା କିଛି ନୁହେଁ। ଆକାଶ ଭାଇ, ମଉସା ମତେ ଏମିତି ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ, ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ବର୍ଷା କେମିତି ଅଛି? ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି ଆକାଶ ଭାଇ। ମୋ ବାପା ରାତି ସାରା ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଆଖିର ଲୁହ ଧାର ଶୁଖୁନି। କଣ ହେଇଛି ବର୍ଷାର? ବାପା ତା ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାତ୍ର ଜଣକ ହଉଛି ଆମ କଲେଜ ଜୀବନ ପରମ ଶତ୍ରୁ ବାଦଲ ରାୟ। ନା, ବର୍ଷା କେବେ ବାଦଲର ହେଇପାରେ ନା। ବର୍ଷା ହଉଛି ଆକାଶର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଏ ବାହାଘର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତୋ ଡ୍ୟାଡି ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ ଡାଡି ଏଇ ବାହାଘର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା? ଚାଲିଯିବା ବିକାଶ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆକାଶଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଚାଲିଯିବା। ନା, ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ମତେ ଅଟକାକୁ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ ଡ୍ୟାଡି ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡାଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ଶକ୍ତ ଚାବୁକ ପାହାରରେ ତମେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନଥାନ୍ତ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରି ଏ ବଂଶର ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମିତ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣି ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ନିଲାମ କରିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମଉସା। ଗରିବ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅସୁମାରୀ କଳ୍ପନା ନେଇ ମୋ ବାପା କେତେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଆପଣ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁନି। ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଇଛି that's final। ଆଉ ବରର ପିତା ହିସାବରେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ, ମାନେ ତୋ ଡ୍ୟାଡି ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନଟା ଶୁଣି ରଖ ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଇ ତିଥିରେ ବର ବେଶରେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆରେ ସେଦିନ ସିନା ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତୁଛି କିଏ, ତୁ ନା ମୁଁ? ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ସେଇଦିନ ଦେଖା ହବ, ସେଇ ତିଥିରେ, ସେଇ ବେଦୀରେ। ଆରେ ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ତୁ ଏମିତି ଅବୁଝା ହ ନା ରେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ତୁ କଷ୍ଟ ଦେ ନା ରେ। ଆରେ ଆକାଶ, ବେଦୀର ଗୋଟେ ପଟେ ତୁ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୋ ବାପା। ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ରେ। ଏ ଆକାଶ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯା। ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୋ ବାପା ଯଦି ତମ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅପା, ନୀରବ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ବିକାଶ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କନିଲ ଅପା, ତୁ ଖାଲି ମତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ଯେମିତି ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଜୟର ଜୟମାଲ ପିନ୍ଧି ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଜି ତା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମା ହେଇ ତୁ ତ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ। କି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି? ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପଟେ କୌରବ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପାଣ୍ଡବ, ମଝିରେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଆଖି ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ। କାହାକୁ ବା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ନା ମାତୃ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ
गोटे पटे मो बापा जे के मते ए पृथ्वीर आलोक देखै छथि आ अन्य पटे मो भाई जे के मते ता स्नेह ममतारे बांधी रखे छी कौन कहे मु तुम मन को आशीर्वाद देबी गांधारी कर से आशीर्वाद व्यतीत मु तुम मन को आउ किछि कहि परिबिनी अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्म रहेउ जया छछा